기도 한번 하겠습니다. Nous allons prier. 살아계신 하나님 감사합니다. Dieu vivant, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 앞에 서서 예배할 수 있도록 은혜를 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir placés devant ta parole et faire ce culte. 하나님의 말씀으로 우리 인생이 새롭게 편집되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous d'éditer notre vie à nouveau par la parole de Dieu. 하나님이 주신 언약의 말씀 붙잡고 기도로 설계하도록 인도하여 주옵소서. Nous voulons dessiner notre vie par la prière, dans la parole que tu nous donnes. 하나님이 주시는 증거를 가지고 정인되는 것으로 우리 인생이 디자인되도록 역사하여 주옵소서. Que notre vie soit conçue avec les choses de Dieu, par les preuves que tu nous montres. 이 일에 하나님 중직자들이 하나님 언약 붙잡고 주역으로 설 수 있도록 70인 제자의 축복을 누릴 수 있도록 역사하여 주옵소서. Et pour cela, nous voulons que les 70 disciples soient établis pour les responsables d'Église. 오늘도 하나님의 응답 속에 있기를 원합니다. Nous voulons être dans ta réponse aujourd'hui. 성령으로 충만케 하옵소서. Donne-nous la plénitude du Saint-Esprit. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 오늘 우리 같이 나눌 말씀은 개인 양육과 제자화 훈련입니다. Nous allons aborder la parole sur l'éducation personnelle et la formation des disciples. 사도행전 2장 41절이죠. Actes chapitre 2 verset 41. 초대교회는 이 응답이 자연스럽게 일어났습니다. À l'époque de l'Église primitive, cette réponse a été naturelle. 말씀의 능력을 정확하게 붙잡았고요. Ils ont saisi la puissance de la parole de manière concrète. 말씀의 핵심인 언약을 정확하게 찾은 거죠. Ils ont retrouvé le noyau de la parole qui est l'alliance. 그러니까 초대교회 그 현장에 하나님이 성령으로 역사하신 겁니다. Et donc sur ce terrain de l'Église primitive, Dieu a agi par le Saint-Esprit. 성도들은요, 성령의 역사 속으로 들어가야 됩니다. Les membres d'Église doivent entrer dans l'œuvre du Saint-Esprit. 중직자들은 반드시 성령 인도 속으로 들어가야 됩니다. Les responsables d'Église doivent être dans la conduite du Saint-Esprit. 그러면은 내가 살아나고 내가 가는 현장이 살아납니다. C'est comme ça que je vais être sauvé et les terrains où je vais vont être sauvés. 살아난다는 증거가 제자가 세워집니다. Et la preuve que ces gens sont sauvés, les disciples sont établis. 여러분들 이 일에 여러분들이 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et soyez les héros de cette réponse dans votre vie. 첫 번째죠. Premièrement, 세 가지 기본이 되어져야 돼요. il faut établir trois bases dans notre vie. 하나님께서는 지금 70인 제자라는 아주 중요한 언약을 붙잡게 하셨거든요. Dieu nous a fait saisir l'alliance des 70 disciples. 그래서 하나님이 우리를 이 프랑스 땅에서 또 유럽 현장에서 이 유일성의 복음을 가진 다락방 단체로 불렀다는 것은 여러분들은 제자로 부름받은 겁니다. Et si Dieu nous a appelés à ce mouvement unique qui possède l'évangile, c'est que vous avez été appelés comme disciples. 그러면은 저와 여러분들이 어떻게 하냐 아니라 언약을 쫙 붙잡아야 됩니다. Alors, il ne faut pas chercher à savoir comment faire, mais saisir l'alliance de Dieu. 하나님의 방법은 언약입니다. La méthode de Dieu, c'est l'alliance. 그 여러분들 꼭 이걸 한번 실천을 한번 해보세요. Essayez de donc mettre en pratique ceci. 그 언약을 붙잡는 겁니다. C'est de saisir l'alliance. 약속을 찾아내는 겁니다. Retrouver la promesse de Dieu. 그 하나님이 내가 가야 될 현장을 알기 때문에 먼저 말씀을 주시는 겁니다. Parce que Dieu connaît le terrain où je vais, il me donne d'abord la parole. 그것도 이렇게 하라는 말씀을 주는 게 아니라 하나님이 내가 이렇게 하겠다는 약속을 주시는 겁니다. En plus, il ne donne pas la parole pour qu'on fasse nous des choses, mais c'est l'Éternel qui veut faire quelque chose. 그래서 그 언약을 붙잡으면은 하나님께서 주의 천사를 보내는 겁니다. Et donc si nous saisissons cette alliance, Dieu mobilise les anges. 할렐루야. 주의 사자를 보내갖고 말씀을 주신다 그랬어요. Dieu envoie ses anges pour nous donner la parole. 그리고 왕벌을 보낸다 그랬죠. Puis il envoie des frelons. 왜 내 위험을 보내겠다. Et il a dit, il enverrait sa terreur. 여러분들 그런 증거들이 내가 가는 현장에 나타나야 되는 겁니다. Et donc ce genre de preuve doit se montrer sur les terrains où je vais. 하나님께서 이제 그 응답 주실 겁니다. Et Dieu nous donnera ce genre de réponse. 자, 그러려고 하면은 우리 성도들이 먼저 개인 전도가 되어져야 돼요. Et pour cela, il faut que les membres d'Église
soit capable de faire l'évangélisation personnelle. 여러분들 개인 전도를 어떻게 시작하느냐? Comment commençons-nous l'évangélisation personnelle? 여기도 말씀을 따라가는 겁니다. Même pour cela, il faut suivre la parole. 여러분들 말씀을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Il faut bien saisir la parole de Dieu. 여러분들 강단을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Il faut bien saisir la parole de la chair. 그러니까 여러분들이 부족한 부분을 하나님이 다 알고 계세요. Dieu connaît très bien les faiblesses. 혹시 전도할 줄 모른다. 그래도 그것도 하나님이 알고 계세요. Si on ne sait pas évangéliser, même ça, Dieu le sait. 그래서 말씀을 먼저 붙잡는 거예요. Et donc, il faut d'abord saisir la parole de Dieu. 그러면 하나님께서 딱 정확하게 인도해 주시는 거예요. Alors, Dieu nous conduira de manière 그 précise. 내가 전도할 줄 모르면 전도자를 붙여 주시고요. Si moi, je n'ai pas la capacité d'évangéliser, Dieu envoie les disciples. 심지어는 자료만 전달하는데도 하나님이 역사하십니다. En plus, parfois, même rien qu'en donnant des matériels, Dieu peut agir dans ces personnes. 그러면서 전체 흐름의 메시지를 딱 Et 붙잡으시는 en 거예요. même temps, il faut regarder le courant d'ensemble. 전도에다가 방향을 딱 맞추시기 바랍니다. Et il faut mettre la direction de sa vie dans l'évangélisation. 그러면 여기에서 하나님이 주시는 기도 제목이 딱 나와요. Et c'est de là que viennent les sujets de prière donnés par Dieu. 이거를 전도와 연관시키는 거예요. Et ça, il faut les relier avec l'évangélisation. 여러분들 꼭 이렇게 한번 해보세요. Essayez de faire ceci. 그러면서 있잖아요. 항상 기도로 만남을 준비하는 겁니다. Et puis préparer toujours nos rencontres par la prière. 저와 여러분들의 만남은 우연이 없습니다. Nos rencontres n'ont pas de hasard. 그러면 이 만남을 준비하는데 전도지를 준비하는 거죠. Et donc pour préparer les rencontres, nous préparons des matériels. 아니면은 메시지를 준비하는 거죠. Ou bien préparer le message. 여러분들 이거는요. 하나님의 언약 속에서 준비가 되어지는 거예요. Et donc ces préparations sont faites selon l'alliance de Dieu. 필요하면은 자료도 준비하는 거죠. Et si possible, préparer des matériels. 여러분들 이거 진짜 해보면은 내가 평상시에 전도할 준비가 안 돼 있다는 게 보여집니다. Et en faisant cela, nous allons comprendre que finalement, nous ne sommes pas préparés à évangéliser en temps ordinaire. 그래서 저와 여러분들이 잘하고 못하고의 문제가 아니고 전도가 생활화돼야 됩니다. Et donc ce n'est pas une question de bien faire ou non, mais il faut que l'évangélisation soit quotidienne. 이거는요. 내 마음에 먼저 담겨야 돼요. Il faut que ça soit d'abord mis dans notre cœur. 할렐루야. 내가요. 진짜 구원받은 게 너무 감사하고 죽어가는 영혼들 볼 때 마음이 안타까운 마음이 있어야 돼요. Il faut que je sois d'abord reconnaissant de mon salut et avoir le cœur triste en regardant les personnes qui sont en train de mourir. 이게 영혼에 담겨야 돼요. Il faut que ça soit mis dans notre esprit 그래갖고 24 기도가 되어져야 돼요. et que ça soit notre prière de 24 heures. 근데 이게요. 아주 중요한 시작이 됩니다. Et ça sera un début très important. 그러면서 지금 우리가 지역 다락방 시스템으로 새롭게 시작을 했죠. Et puis nous avons commencé les chambres hautes régionales à nouveau. 이 다락방이 굉장히 전도의 문입니다. Et donc ces chambres hautes sont des portes d'évangélisation très importantes. 그래서 문을 열어달라고 기도하라 그랬잖아요. Et donc Dieu nous dit de prier pour ouvrir les portes. 쉽게 말하면 불신자들이 올 수 있는 장이 있어야 되거든요. Autrement dit, il faut qu'il y ait des endroits où les non-croyants puissent venir. 사단한테 잡혀 있는 사람은요, 바로 교회 못 옵니다. Les gens qui sont saisis par Satan ne peuvent pas tout de suite venir à l'église. 그래서 현장에서 반드시 영접운동, 생명운동이 일어나야 돼요. C'est pour ça qu'absolument qu'il faut qu'il y ait sur le terrain le mouvement d'acceptation, le mouvement de la parole. 여러분들 이게 전도의 문이라니까요. C'est ça, la porte de l'évangélisation. 그 문이 없으면 우리가 들어왔다 나갔다 할 수가 없잖아요. Sans porte, on ne peut pas entrer ni sortir. 그 문이 있어야 들어올 수 있는 거 아닙니까? Il faut qu'il y ait une porte pour entrer à un endroit. 여러분들이 이걸 잘 몰라서 그러는데요. C'est parce que vous ignorez cette 진짜 partie-là. 다락방 운동하면 전도 문이 열린다니까요. Si nous faisons la chambre haute, les portes d'évangélisation s'ouvrent. 이게요, 여러분들이 인정을 해야 될 게 이게 성경적인 전도 운동입니다. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître que c'est un mouvement d'évangélisation 그러니까 biblique. 여러분들 실력 가지고 하는 게 아니라 이 말이에요. Ce n'est pas par nos méthodes qu'on va marcher. 능력 가지고 하는 게 아니다 이 말이에요. Ce n'est pas par notre capacité. 여러분들 이걸 진짜 마음에 담고 기도를 시작하면은 하나님께서 여러분들 전도의 문을 여신다니까요. Mais si nous mettons ceci à notre cœur et si nous prions, Dieu va ouvrir les portes. 그래서 여러분들의 마음의 문이 먼저 열려져야 돼요. Et donc il faut d'abord ouvrir la porte de notre cœur. 여러분들 진짜 있잖아요. 이게 진짜 열려지면은 전도가 축복이라는 걸 진짜 알게 되는 거예요. Et si cette porte s'ouvre, nous comprenons aussi que l'évangélisation c'est une bénédiction. 그러니까 이제 이게 진짜 보여지면서 마음에 담겨져야 되거든요. Il faut arriver à voir ceci et mettre dans son cœur. 그러니까 여러분들 한번 진짜로 한번 해보시라니까요. Essayez de vraiment de le faire. 그러면 하나님이 하시는 걸 보게 됩니다. Et vous allez voir que Dieu va travailler. 신기하게요. 정말 나를 통해서 전도 운동이 일어나고 생명 운동이 일어나면은 신기하게 내가 지금까지 노력해서 안 되던 게 희한하게 영적으로 하나님이 하시는 걸 보게 돼요. Bizarrement, si nous
voyons les portes d'évangélisation qui s'ouvrent, alors nous allons voir que Dieu travaille bizarrement dans notre vie. 여러분들 이게 생활 속으로 들어간다니까요. Et ça va être notre vie quotidienne. 이게 생활의 문이에요. Ce sont des portes de la vie quotidienne. 매일매일 삶 속에서 전도가 마음에 담기는 거예요. L'évangélisation va être dans notre cœur, dans dans la vie de tous les jours. 그래서 모일 때마다 진짜 기도하는 거죠. Et donc à chaque fois qu'on se réunit, on va prier. 이제 어떤 방법을 찾는 게 아니고요. Et donc ce n'est pas chercher une méthode, 하나님의 절대 계획을 붙잡고 기도 속으로 들어가는 겁니다. mais c'est saisir le projet de Dieu et entrer dans la prière. 그 여러분들이 이게 마음에 담겨 갖고 기도가 시작되면은 하나님의 역사가 시작된다니까요. Et si nous pouvons mettre ça dans notre cœur et nous pouvons prier, alors les œuvres de Dieu vont commencer. 여러분들 이게 현장입니다. C'est ça le terrain. 현장으로 들어가는 Il 거예요. faut entrer dans le terrain. 여러분들 불신자는 절대로 있잖아요. 어릴 때 교회 다닌 사람은 좀 다른 얘기지만은 절대로 교회를 못 온다니까요. Les non-croyants, ceux qui ont été non-croyants toute leur vie, ils n'ont pas la facilité de venir à l'église tout de suite. 한 번 오는 거는 친구 따라 올 수 있어요. Peut-être venir une fois, ils peuvent suivre des amis, 그 얘기를 하는 게 아니잖아요. mais c'est pas ça ce dont on 불신자가 parle. 교회 생활을 한다. 그거는요 불가능하다니까요. Un non-croyant commencer une vie d'église, c'est quasiment impossible. 먼저 성령의 역사를 체험해야 돼요. Il faut d'abord expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit. 복음 능력을 체험해야 돼요. Il faut expérimenter la puissance de 그래서 l'évangile. 현장에서 막 살아나야 Il 된다니까요. faut que sur le terrain, que cette personne reçoive la parole. 그래가지고 교회를 와야 돼요. C'est après qu'il faut venir à l'église. 그러면은요 교회 오자마자 바로 적응돼 버린다니까요. Alors après cela, dès qu'il vient à l'église, il va s'habituer à la vie d'église. 그래서 성경에 보면 이렇게 나왔죠. 너희는 가서. C'est pour ça que dans la Bible on dit vous allez aller. 이 현장을 말하는 거예요. Donc on parle des terrains. 만민에게 가라. Aller à toutes les nations. 땅 끝까지 이르러. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. 여러분들 이게 처음 다 있잖아요. 성경적인 전도 운동을 말하는 거예요. Donc on parle ici de la méthode d'évangélisation biblique. 그래서 복음으로 답을 내고 성령 충만한 자들이요 현장으로 막 들어가는 거예요. Donc ceux qui ont reçu la solution de l'évangile vont aller sur les terrains. 여러분들 여기 이게 굉장히 중요한 전도의 문입니다. C'est une porte très importante d'évangélisation. 예, 여러분들 제 말을 좀 듣고 여러분들 목사님 말을 좀 듣고 따라오세요 좀. Et donc il faut écouter ce que je dis et suivre la parole. 제가 한국에서 이거 조금 체험했다니까요. Donc j'ai expérimenté ceci un petit peu en Corée. 그래갖고 선교의 문을 열어가지고 제가 프랑스 선교까지 왔다니까요. J'ai aussi pu ouvrir la porte de la mission et venir jusqu'en 저는요 France. 이 선교에 또 들어오면서 우리 가정 가문이 다 살아나 버렸다니까요. Et en entrant dans cette mission, dans la porte de la mission, toute ma famille a été sauvée. 아니 그러니까 내가 잘하는 것도 아닌데 그냥 여기 이 속으로 계속 방향 맞추어서 가는데 여러분들이 지금 고민하고 있는 거 있잖아요. 걱정하는 거 결혼 뭐 자녀 뭐 직장 뭐 싹 다 하나님이 회복시켰다니까요. Moi, je ne fais que suivre ce chemin-là et Dieu a restauré toutes les choses dont on se soucie. 하나님은 영혼 구원에 모든 관심을 다 가지고 있습니다. Dieu porte tout son intérêt sur le salut des hommes. 할렐루야. 그래서 제자들에게 모든 관심이 다 있는 거예요. C'est pour ça qu'il a tout son intérêt sur les disciples. 여러분들 진짜 전도할 제자에게 하나님은 모든 축복을 다 예비해 놨어요. Il a préparé toutes les bénédictions pour les disciples qui vont évangéliser. 그래가지고요 강북 영광교회 있을 때 아니 개인 양육하는 다락방 싹 다 없애고 그룹 모아갖고 조장 세워가지고 지역 다락방 시스템으로 싹 바꾸니까요 금방 된 건 아니에요. 시간 지나면서 계속 전도문이 열리는 거예요. Une fois qu'on a dans l'église en Corée, nous avons changé les chambres hautes par des chambres hautes régionales et les portes ont continué de s'ouvrir. 여러분들 머리로 계산하지 말라니까요. Donc il n'y a pas de calcul à faire. 초대교회 전도 운동은 머리로 계산된 운동이 아니에요. Le mouvement d'évangélisation de l'église primitive, ce n'est pas un mouvement calculé par nos têtes, 하나님의 말씀 속으로 들어가는 거예요. mais c'est entrer dans la parole de Dieu. 순종하고 따라가는 거예요. C'est obéir à la parole de Dieu. 할렐루야. 그래서 우리가 지금 다락방에 들어와 있는 거 C'est 아닙니까? pour ça que nous faisons ces chambres hautes. 성경적인 전도 운동이다 이 말이에요. C'est un mouvement d'évangélisation biblique. 할렐루야. 저와 여러분들 인생길에서요 성경적인 전도 운동에 양육 운동, 생명 운동, 양육 운동, 제자 운동을 체험해야 여러분들 그게 진짜 살아가야 될 이유, 목적, 방향 거기서 다 나오는 거예요. Il faut expérimenter ces mouvements d'évangélisation, d'éducation des nouveaux croyants. C'est comme ça que nous allons retrouver les raisons de notre vie. 여기서 개인 양육이 이루어지는데요. C'est là que on va pouvoir avoir des éducations personnelles. 여러분들 개인 양육은 쉽게 말하면 다락방은 그 쉽게 말하면 양육의 장이 아닙니다. En fait,
la chambre haute, ce n'est pas un lieu d'éducation des personnes, 전도의 장입니다. mais c'est un lieu d'évangélisation. 이게 전도가 되어지는데 그 속에서 하나님의 역사로 양육이 되는 거예요. Alors que l'évangélisation prend place, et par résultat, les personnes sont éduquées, nourries par la parole. 그 제자화 운동이 여기서 일어나는 거예요. Et c'est là qu'on peut former les disciples. 자, 그러면은 어떤 제자를 말합니까? Donc, quels sont les disciples? 여러분들 복음이 이해된 제자를 말하는 거예요. Les disciples sont ceux qui ont compris l'évangile. 복음만 말했는데 따라오는 제자가 진짜 제자예요. Les vrais disciples sont ceux qui suivent la parole lorsque nous parlons seulement de l'évangile. 여러분들 평생에 그 목적 잡으시기 바랍니다. Et c'est ceci comme votre 우리 objectif. 신앙생활은 목사 따라가는 거 아니에요. Notre vie chrétienne, ce n'est pas suivre le pasteur, 말씀 따라가는 거예요. c'est suivre la parole. 말씀의 핵심은 그리스도입니다. Le noyau de la parole, c'est l'évangile. le 그래서 Christ. 그리스도를 따라가는 거예요. Donc il faut suivre le Christ. 할렐루야. 여러분들 그리스도를 따라가는데 목사님이 실수하면요, 진짜 기도하게 되는 거예요. Si en suivant le Christ, le pasteur fait une erreur, on va prier pour le pasteur. 근데 여러분들 목사님이 실수하면은 그리스도를 안 따라가고 목사 따라가면요, 목사님이 실수하면 신앙이 다 무너져 버려요. Mais si on suit le pasteur au lieu de suivre le Christ et que si le pasteur fait une erreur, il va perdre de sa foi. 목사님 그리스도 아니거든요. Le pasteur n'est pas le Christ. 그 지금 다락방에도 이제 이런 문제가 막 나타나기 시작하는 거예요. Et même dans le mouvement d'Arpan, il y a ce genre de problème qui se crée. 조금 실력 있고 능력 있는 목사님이 나타나니까 교회가 좀 커지고 목사님한테 문제가 오니까 그 교회 전체가 막 흔들리는 거예요. Avec les églises qui grandissent avec quelques pasteurs avec un peu de capacité, et dès que le pasteur rencontre un problème, toute l'église est troublée. 하나님의 좋은 시간표가 온 겁니다. Mais c'est un très bon calendrier de Dieu. 문제가 온 게 아닙니다. Ce n'est pas un problème qui est arrivé. 목사님 따라가지 말라는 얘기거든. Ça veut dire qu'il ne faut pas suivre le pasteur. 그리스도를 따라가라는 Il 얘기거든. faut suivre le Christ. 말씀 따라가라는 Il faut 얘기거든. suivre la parole. 복음 회복하라는 얘기거든요. Il faut restaurer l'évangile. 본질 회복하라는 Il 얘기거든. faut restaurer le fondement. 진짜 복음이 이해돼야 돼요. Il faut vraiment comprendre l'évangile. 할렐루야. 그러면요, 여러분들이 보호자라니까요. Alors vous allez être les protecteurs. 아니 로마서 16장에 나오는 그 보호자가요, 목사님이 성도들을 보호하는 게 아니고 중직자가 목사님의 보호자라니까요. Et donc ce n'est pas les pasteurs qui protègent les fidèles, mais c'est les responsables d'église qui étaient protecteurs du pasteur. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들이 저의 보호자가 돼야 된다니까요. Vous devez être mon protecteur. 그리고 동력자가 돼야 Vous 되고요. devez être mon coéquipier 식주인이 돼야 돼요. et hôte. 할렐루야. 여러분들 그 응답의 주역이 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. suis béni d'être les héros de cette réponse. 근데 복음을 따라가고 그리스도를 따라가면 그게 된다니까요. Et si nous suivons l'évangile, si nous suivons le Christ, ça va marcher. 근데 그게 안 되면요, 목사님하고 갈등이 온다니까요. Et si ceci ne marche pas, alors on aura des conflits avec le pasteur. 목사님이 완전하지가 않거든요. Parce que le pasteur n'est pas parfait. 정말 죄송합니다. 저는 진짜 완전하지가 않거든요. Moi, je ne suis pas du tout parfait. 그 여러분들이 다 저를 속속들이 몰라서 그래요. C'est parce que vous ne connaissez pas très bien encore toute ma vie. 물론 뭐 아는 사람도 있겠죠. Bien sûr, il y en a qui connaissent. 근데 혹시 저를 왜 조금 존경하는 사람들이 있다면 저 속속들이 몰라서 그래요. Et s'il y en a qui me respectent un peu, c'est parce que vous ne connaissez pas très bien. 여러분 그렇지 않습니다. Donc ce n'est pas ça le chemin. 진짜 복음 따라가야 돼요. Il faut vraiment suivre la parole. 그리스도 따라가야 돼요. Il faut suivre le Christ. 말씀 따라가야 돼요. Il faut suivre la parole. Il 언약 따라가야 돼요. faut suivre l'alliance. 할렐루야. 그 제자는요, 복음 이해한 Donc 사람이에요. le disciple, c'est celui qui a compris l'évangile. 그래가지고 복음이 체질돼야 돼요. Et que cet évangile doit être notre nature. 저와 여러분들이 꼭 이 응답 받게 되기를 주의 이름으로 Je suis 축복합니다. béni de recevoir absolument cette réponse. 그냥 복음을 그냥 뒤집어 쓴 게 아니고 체질이 바뀌는 거예요. Ce n'est pas qu'on a juste connu l'évangile, mais nous allons changer la nature de l'évangile. 이게 이제 또 전도죠. 복음 방향. Et puis la direction de l'évangile. 여러분들 이게요 제자입니다. C'est ça, un disciple. 복음 이해되지요. 복음 체질되지요. 복음의 방향 맞추지요. Quelqu'un qui a compris l'évangile, quelqu'un qui a la nature de l'évangile et quelqu'un qui a la direction de l'évangile. 그러면 하나님이 축복 안 할 수가 있습니까, 여러분들? Donc Dieu ne peut pas ne pas bénir cette personne. 자, 제자화 훈련의 기본입니다. Et puis la base de la formation des disciples, 여러분들 꼭 이 말씀을 붙잡으셔야 됩니다. il faut absolument saisir ce message. 첫 번째가 개인 양육입니다. Premièrement, c'est l'éducation personnelle. 다시 얘기하지만은 다락방은 양육의 장이 아니고 전도의 장입니다. Encore une fois, la chambre haute, ce n'est pas un lieu d'éducation, mais c'est un lieu de l'évangélisation. 거기에 방향을 맞추고 이게 회복이 돼야 돼요.
Donc il faut mettre sa direction là-dedans et restaurer là maintenant. 그러면서 있잖아요. 이 다락방 현장에서 개인화가 되는 거예요. Et sur ces chambres hautes, il y a des personnes qui ont la personnalisation. 사도 바울이 나의 복음이다 이렇게 얘기했잖아요. L'apôtre Paul a parlé de mon évangile, 그 말은 복음이 내게 개인화가 됐다는 얘기예요. ce qui signifie que l'évangile a été personnalisé en lui. 그래서 하나님은요 모든 성도들 일꾼과 제자들의 상황을 다 알기 때문에 정확하게 메시지를 주십니다. C'est pour ça que Dieu, puisqu'il connaît la situation de tout chacun de nous, alors il donne le message précis pour notre vie personnelle. 개인에게 맞는 메시지를 주신다 이 Il 말이에요. nous adresse des messages qui correspondent à notre vie. 할렐루야. 여러분들 그 언약을 그 응답을 꼭 받아야 돼요. Il faut bien recevoir cette réponse-là. 그러면요 그 개인이 살아나면서 하나님이 준비하신 응답을 딱 받게 되는 거예요. Alors ces personnes individuelles vont être sauvées et vont recevoir les réponses. 여러분들 하나님의 응답 받으면 다 살아나는 거거든요. Parce que si nous recevons la réponse de Dieu, 성- tout va être sauvé. 성령이 역사하면 흑암은 무너지게 돼 있다니까요. Si le Saint-Esprit agit, les ténèbres sont combattues. 할렐루야. 그러면서 개인의 방향이요 다 전체 방향 속으로 딱 들어가는 거예요. Et en même temps, la direction personnelle va être la direction de l'ensemble. 이거를 점검을 해줘야 되는 Et 거예요. c'est ça qu'il faut examiner. 아 여러분들요 진짜 있잖아요. 하나님이 원하시는 이 축복 속으로 딱 들어가면 돼요. Il faut donc entrer dans cette réponse que Dieu a préparée. 하나님이 예비된 사람이 있다니까요. Il y a des personnes que Dieu a préparées. 여러분들 꼭 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je suis 축복합니다. béni de saisir l'alliance de Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 그렇다면은 제자 훈련에 대한 올바른 이해를 조금 해야 됩니다. alors il faut avoir une compréhension de la formation des disciples. 이게 기본입니다. C'est la base. 결국은 한 사람을 구원하실 때에는 한 사람에 대한 목적과 방향을 하나님은 다 가지고 계십니다. Finalement, lorsque Dieu sauve une âme, il a toute la direction et l'objectif de cette personne. 그래서 삶의 방향을 정확하게 잡도록 도와주는 거예요. C'est pour ça qu'il faut aider la personne à prendre la correcte direction. 빌립보서 1장 6절입니다. Philippiens chapitre 1 verset 6. 너희 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 내가 확신하노라. J'ai la conviction que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous va le perfectionner jusqu'au jour du Christ. 여러분들을 하나님의 자녀로 부르신 분이 하나님입니다. Celui qui nous a appelés comme enfants de Dieu, c'est Dieu. 그리고 주님 마지막 때까지 여러분들을 인도하실 계획을 다 가지고 계신다 이 말이요. Et puis il a tout un projet pour chacun de nous, jusqu'au jour du Christ, il va nous conduire. 그렇게 단지 막 내가 예수 믿고 돈 벌고 예수 믿고 문제 해결되고 이 정도가 아니다 이 말이에요. Et donc ce n'est pas simplement je vais croire en Jésus-Christ, je vais gagner de l'argent et je vais vivre. 하나님은 정확한 인생의 방향을 가지고 계십니다. Mais Dieu a la direction de chacun de nous. 여러분들은 그냥 공부하러 온 게 아니에요. On n'est pas simplement venu pour faire des études. 여러분들은 그냥 돈 벌기 위해서 온 게 On 아니에요. n'est pas juste venu pour gagner de l'argent. 여러분들 진짜 하나님은요 큰 계획을 가지고 있습니다. Mais Dieu porte un projet très important. 그래서 마태복음 24장 14절 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. C'est pour ça qu'il faut saisir l'alliance de Matthieu chapitre 24 verset 14. 이런 일 저런 일 일어나도 괜찮다는 거예요. Il y a ces choses, telles choses qui vont se passer. 이 천국 복음이 땅 끝까지 전개된 후에야 그제야 끝이 온다는 거예요. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. 그러면 말세 때 일어나는 모든 일들은 결국 세계 복음화 방향으로 흘러간다는 거예요. Et finalement, tout ce qui se passe à la fin des temps vont se converger vers l'évangélisation mondiale. 코로나가 오고 전쟁이 오는 것도 여기에 방향 맞추어서 하나님이 일으키는 거 허락하는 거예요. Et puis finalement, s'il y a le Covid-19, des guerres qui s'éclatent, c'est pour cette direction-là. 할렐루야. 할렐루야. 우리는 이걸 다 실천을 못해도 언약으로 붙잡아야 됩니다. Même si on ne peut pas tout mettre en place, il faut saisir ceci comme notre alliance. 여러분들 이 방향을 정확하게 내가 붙잡고 있으면은 하나님의 목표가 나온다니까요. Si nous saisissons cette direction correctement, alors nous allons retrouver
l'objectif de Dieu. 시간이 지날수록 목표가 분명해진다니까요. Plus le temps passe, plus notre objectif sera clair. 이게 신앙생활하는 방법이에요. C'est ça la manière de faire la vie chrétienne. 헷갈리는 게 아니라니까요. Ce n'est pas avoir des confusions. 처음에는 잘 몰라요. Au début, on aura 그럴 수 있어요. des confusions, c'est possible. 근데요, 우리가 이 언약을 딱 붙잡고 계속 기도하면서 인도받으면요, 점점점 하나님이 이것 때문에 나를 부르셨구나 하는 게 분명해진다니까요. Si on est conduit par Dieu, nous saisissons l'alliance de Dieu, alors nous allons de plus en plus clarifier l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés. 심지어는 내가 실수하는 것까지도 이걸 이룬다니까요. En plus, même les erreurs que je vais commettre vont concourir vers l'accomplissement de cet objectif. 할렐루야. 그래서 말씀 따라가는 거예요. C'est pour ça qu'il faut suivre la parole de Dieu. 그러면서 시간이 지나면서 점점 구체적이 된다니까요. Et de plus en plus, ça va se concrétiser. 그러면서 하나님의 계획은 단계적으로 이루어지는 거예요. Et puis, le projet de Dieu se fera étape par étape. 여러분들 하나님이요 한꺼번에 하실 수 있거든요. Dieu peut tout réaliser d'un coup, 근데 우리를 배려하는 거예요. mais il est en train de nous attendre. 우리는 육신의 한계를 가지고 있잖아요. Parce que nous avons chacun des limites physiques. 그러니까 아브라함을 인도할 때 보면은요 조금씩 복음에 더 깊이 들어가도록 그렇게 인도하시잖아요. C'est pour ça que lorsque nous regardons la vie d'Abraham, on voit que Dieu le conduit petit à petit pour qu'il entre de plus en plus dans l'évangile. 그래갖고 나중에는 완전히 결론 내리도록 딱 만들잖아요. Et au final, il va entrer complètement dans la conclusion de l'évangile. 여러분들 이게 지금 예수님이 제자를 제자화시키는 방법입니다. Donc c'est la manière de Jésus de former des disciples. 자, 개인 양육의 세 번째가 뭐냐? 결국은 기도가 되어지요. Et puis finalement, la prière va commencer à se mettre en place. 기도가 되어지는 삶이 딱 되는 거예요. Nous allons rencontrer une vie où la prière marche. 기도가 점점 이해되어집니다. De plus en plus, on va avoir la compréhension de la prière. 기도가 진짜 이해되어지면 나중에 24기도가 되는 거예요. Si nous comprenons la prière, nous avons finalement la prière de 24 heures. 여러분들 이게요 제자와의 삶입니다. C'est ça la vie d'un disciple. 그러면서 네 번째요. 반드시 교회와 연결됩니다. Et puis absolument, cette personne sera liée à l'Église. 여러분들 하나님의 방법은 교회입니다. La méthode de Dieu, c'est aussi l'Église. 할렐루야. 교회가 부족한 것처럼 보여도요. 교회를 통해서 하나님의 일을 하시기를 원하시는 거예요. Alors que l'Église semble manquer des choses, mais Dieu voudrait toujours passer par l'Église. 여러분들 그게 하나님의 방법입니다. C'est ça la méthode de Dieu. 그래서 교회가 소중한 줄 알아야 돼요. C'est pour ça qu'il faut considérer l'Église comme précieuse. 할렐루야. 그다음 다섯 번째요. 반드시 목회자와 연결이 돼야 됩니다. Et puis cinquièmement, il faut être lié à un pasteur. 여러분들 이게 바로 목사님을 세운 이유라니까요. C'est la raison pour laquelle les pasteurs sont établis. 목사님이 잘 못할 수도 있겠죠. Peut-être le pasteur peut ne pas bien faire. 그러면 더 좋은 기회입니다. Alors c'est une meilleure opportunité. 그러니까 목사님이 지금 잘못하니까 결국은 그걸 중직자나 그걸 깨달은 성도들을 통해서 그걸 회복시키니까 그 깨달은 사람은 굉장한 축복을 받는 거예요. Et parce que le pasteur n'est pas en train de bien faire, celui qui a compris, le responsable d'église qui a compris, il sera d'autant plus béni et recevoir des réponses. 그 응답을 받은 사람이 사무엘이잖아요. C'est la réponse que Samuel a reçue. 그러니까 목회자가 잘못해서 그런 게 아니잖아요. Donc ce n'est pas en fait l'erreur du pasteur. 그게 맞는데. C'est vrai qu'il a fait des erreurs. 근데 하나님은 더 큰 계획을 가지고 있는 거예요. Mais Dieu avait un projet plus important pour Samuel. 그러니까 사무엘 한 명을 통해 갖고 그 시대를 살려버린 거예요. À travers une personne, Samuel, il a changé complètement le siècle. 목회자가 무너지는 시대. Une époque où les pasteurs étaient corrompus. 근데 이걸 깨달은 사람들은 목회자와 함께 진짜 로마서 16장의 응답을 누리게 되는 거죠. Mais ceux qui ont compris cette vie, finalement, ils vont recevoir des réponses de Romains chapitre 16. 그리고 제자화 되면 어떻게 되는 줄 아세요? Alors qu'est-ce qui se passe alors si on devient disciple? 신기하게 내가 가지고 있는 직업과 연결이 딱 됩니다. Bizarrement, on va avoir la connexion avec notre métier. 여러분들 이게 하나님의 방법입니다. Et c'est ça la méthode de Dieu. 지금 우리 신앙생활 하는 거 보면 이게 안 되거든요. C'est ça en fait, c'est ce lien-là qu'il manque dans notre vie 교회 chrétienne. 와서는 은혜 받아요. On vient à l'église pour recevoir la grâce. 근데 내가 근무하고 있는 직장이나 직업 현장에 들어가면은 교회하고 말씀하고 상관이 없는 거예요. Mais dès que je vais aller sur les terrains de travail, sur les terrains d'études, on va pas avoir le lien avec la parole. 그게 아직은 제자화가 안 돼서 그런 거예요. C'est parce que on n'est pas encore suffisamment établi comme disciple. 그러면은 내 직장 현장에서는 하나님이 나와 함께 하지 않는다는 증거잖아요. Alors ça veut dire que sur mon terrain de travail, Dieu n'est pas avec moi. 그러니까 그게 틀린 거잖아요.
Ce qui est faux, 하나님은 나와 함께 하시거든요. parce que Dieu est avec nous. 그리고 나를 그 직장에 보낸 것도 하나님이시거든요. Parce que c'est Dieu aussi qui nous a envoyés sur ces terrains de travail. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc je vous bénis de saisir la ligne. 아니 여러분들 질책하는 것도 아니고요. 저도 이거 안 되고 잘 안 되는 부분이에요. 근데 우리가 언약은 정확하게 붙잡아야 될 거 아닙니까? Je ne suis pas en train de vous reprocher, mais il faut, même si ça ne marche pas, il faut saisir la correcte alliance. 반드시 이게 연결되도록 돼 있다는 거예요. Parce que ça va absolument être lié. 그래가지고 있잖아요. 결국은 7번째 현장과 딱 연결이 된다니까요. Et finalement, il y aura la connexion avec les terrains. 이게요 하나님의 목표라니까요. Donc c'est ça l'objectif de Dieu. 그러면서 다른 사명자 제자와 연결이 딱 되는 거예요. Et puis, on sera lié également à un autre disciple de même genre. 이 내 혼자만 하는 게 아니에요. Je ne vais pas faire tout seul, 그 나를 통해서 다른 제자들이 다 살아나는 거예요. mais d'autres disciples vont être sauvés à travers moi. 그래서 크게 세 번째요. Puis dans le troisièmement, 우리의 방향은 정확해야 됩니다. notre direction doit être claire. 반드시 세계의 복음화에 대한 비전을 반드시 심어야 됩니다. Il faut absolument avoir la vision pour l'évangélisation mondiale. 예수님 마지막 메시지가 이거잖아요. 마태복음 28장 16절에서 20절. C'était le dernier message de Jésus-Christ de Matthieu chapitre 28 versets 16 à 20. 그때는 비행기도 없던 시절입니다. C'était une époque qui n'avait même pas d'avion, 너희는 모든 민족으로 제자를 삼아라. mais il a dit vous allez faire les disciples de toutes les nations. 이 말 속에는 모든 민족 중에 제자를 예비해 놨다. Ça veut dire que dans toutes les nations, il y a des disciples préparés. 그러니까 제자화 된다는 말은 여기에 방향을 딱 맞추는 거예요. Et être établi comme disciple, c'est avoir la même direction. 그래서 세 가족을 이렇게 양육하는 것처럼 결국은 있잖아요. 이 제자화가 되면은 기도로 참 행복을 누리게 되는 거예요. Et donc, si nous sommes établis comme disciples, alors nous allons nous réjouir du vrai bonheur dans la prière. 할렐루야. 여러분들 기도로 행복하십니까? Est-ce que vous êtes heureux dans la prière? 하나님 언약 붙잡고 기도할 때 문제 있다가도 기도하고 나면은 힘이 나고 행복하고 문제가 문제 안 되고 이렇게 돼야 되거든요. Il faut vraiment que dans la prière, même si vous étiez au milieu d'un problème, que dans la prière, que ce problème n'est plus un problème, je suis dans le bonheur. 다락방 전도 운동을 통해서 하나님은 이 축복을 준비해 놓고 지금 우리를 초청하고 계시는 겁니다. Et à travers le mouvement d'évangélisation d'Arapang, Dieu est en train de nous inviter à cette 여러분들 bénédiction. 언약을 붙잡고 한번 생을 걸어 보세요. Et donc, saisissez cette alliance et mettez votre vie. 그러면요 하나님께서 반드시 역사하게 돼 있다니까요. Alors Dieu va absolument agir à travers votre prière. 지금까지 안 되던 것들이 이상하게 여기에 내가 방향 맞추는데 되어지는 걸 보게 된다니까요. Tout ce qui ne marchait pas jusqu'à aujourd'hui vont commencer à marcher à partir du moment où vous allez mettre votre direction là-dedans. 그러면은 이 눈이 탁 열려요. Alors un jour, cet œil-là va s'ouvrir. 교회가 바로 진짜 축복의 현장이라는 게 딱 보여져요. Vous allez comprendre que l'Église, c'est vraiment un lieu béni. 여러분들 성도 한 사람 한 사람이 귀하게 보이고요. Chaque fidèle sera précieux à vos yeux. 이 눈이 열려가지고 목사님을 보면 목사님이 너무 귀한 거예요. Et quand on ouvre ces yeux-là et quand on regarde le pasteur est précieux. 할렐루야. 저도 이 눈이 열려갖고 이게 충만할 때 여러분들 보면 여러분들 한 사람 한 사람이 너무 귀한 거예요. Et moi aussi, quand j'ouvre ces yeux-là pour voir tous les membres d'église, vous êtes tous précieux. 그래가지고 결국은 강단이 살아나는 거예요. Et c'est comme ça que la chair sera restaurée. 여러분들 이게 진짜 응답입니다. C'est ça la vraie réponse. 여러분들 강단을 통해서 응답을 다 받는 거예요. Il faut recevoir toutes les réponses dans les messages de la chair. 저는 부족합니다. Moi, je suis faible, 근데 이걸 붙잡고 저는 계속 갈 겁니다. mais moi, je vais continuer sur ce chemin-là. 저도 계속 갱신할 겁니다. Je vais continuer de me renouveler. 여러분들도 이 축복 누리시길 바랍니다. Je bénis de vous réjouir de cette bénédiction. 우리 다 부족한 거 인정하자고요. Nous avons tous des limites, 대신 갱신하자고요. mais il faut se renouveler 하나님의 것으로. pour par les choses de Dieu. 그럼 하나님이 하시는 걸 보게 된다니까요. Alors nous allons voir ce que Dieu va faire. 그러면서 이게 직업의 문이 딱 열리는 거예요. On va voir les portes sur les métiers. 그 이제 여기 이게 딱 눈이 열리니까 여기서 이제 복음 때문에 진짜 참 노력을 하는 거예요. Et parce que on ouvre nos yeux pour voir notre métier, nous allons avoir de vrais efforts. 아니 이걸 헌신하고요. On aura des vraies dévotions. 아니 이 목적과 방향이 분명하니까 내가 양보하고요. Et parce que j'ai la bonne direction, je vais pouvoir
céder. 이게 분명하니까 내가 손해 보고요. Je vais pouvoir avoir des pertes pour cela. 할렐루야. 여러분들 그러면요, 여러분들 손해 보는 거 하나님이 절대로 손해 안 보게 합니다. Alors, toutes les pertes que vous allez constater ne seront pas finalement des pertes. 그러면은요, 드디어 현장을 보는 눈이 정확하게 열려져요. Alors, vous allez avoir un œil correct pour voir le terrain. 이게 바로 참 지혜입니다. C'est ça la vraie sagesse. 영적인 배경도 보이고요. Vous allez pouvoir voir l'arrière-plan 하나님의 spirituel. 응답도 보이고요. Vous allez voir la réponse de Dieu. 하나님이 주시려고 한 답도 딱 보입니다. Vous allez voir également les réponses que Dieu prépare. 그런 게 있잖아요. 한마디 하는데 바로왕이 감동받잖아요. Puis c'est parce que et Joseph a dit juste une phrase et Pharaon a été touché par ce qu'il a dit. 그런데 이게요, 제자 운동입니다. Donc c'est ça le mouvement de disciples. 우리 보고 이걸 하라는 게 아니에요. On ne demande pas de faire ceci, 하나님이 축복을 예비해 놓고 우리를 이쪽으로 인도하시는 거예요. mais Dieu a préparé les bénédictions, il nous conduit vers cette bénédiction. 그다음에 그렇게 되면은 내가 만나는 사람이요, 이게 바로 팀사역, 즉 참 만남이 되는 Et 겁니다. une fois que c'est fait, toutes les personnes que je vais rencontrer vont être de vraies rencontres. 그런데 이게 안 되면은요, 잘못하면 사기꾼 만나고요. Et si ceci ne marche pas, alors on va facilement rencontrer des escrocs. 이상하게 나를 괴롭히는 사람 만나고요. Bizarrement, je vais rencontrer des personnes qui me nuisent. 근데요, 내가 이 축복을 누리고 있으면요, 그 괴롭히는 사람이 나중에 보면 축복된 만남이라. Mais si je me réjouis de cette bénédiction-là, finalement, cette personne qui me nuisait va être une rencontre bénie. 그래서 세계 237 보는 눈이 탁 열리는 거예요. Alors je vais ouvrir cet œil pour voir le monde et les 237 nations. 이게 바로 비전입니다. C'est notre vision, 참 비전이죠. la vraie vision. 이게요, 하나님께서 하시는 거예요. Donc c'est ce que Dieu voudrait faire. 여러분들 진짜 이 언약 붙잡고요, 우리 다락방 전도 운동을 통해 갖고 내 자신이 제자가 되고요, 또 나를 통해서 또 제자가 세워지도록 기도해야 되는 Donc nous 거예요. devons saisir cette alliance, que nous soyons d'abord nous-mêmes disciples et établir d'autres disciples à travers moi. 결론입니다. Conclusion. 자, 그렇다면은 나는 무엇으로 행복해야 하는가? Alors, de quoi je suis heureux? 여러분들 진짜 하나님이 주시는 참 행복 속으로 들어가야 됩니다. Il faut vraiment entrer dans le bonheur que Dieu a préparé. 여러분들 한번 진짜 결단 한번 해보세요. Essayez de prendre cette résolution-là. 제가 여러분들한테 이게 좀 이렇게 부탁을 드립니다. Je vais vous faire cette demande. 이게 목사님 말을, 그러니까 저를 믿지는 말고 목사님 통해서 주시는 말씀을 한번 믿어 보시라니까. Essayez de croire à la parole que Dieu vous donne 그래갖고 말씀을 좀 따라와 보시라니까. et suivre la parole. 그 여러분들 머리로 좀 이해가 안 되고 좀 어떨 때는 어려울 때도 있고 한데 그래도 따라와 보시라니까. 좀. Parfois c'est difficile à comprendre, mais essayez de suivre la parole. 왜 어른들 말 들으면은 자다가도 떡이 생긴다 그러잖아요. On dit dans des proverbes que si on écoute les adultes, on a du bien. 그 여러분들 목사님 말 믿고 따라오면은 자다가 여러분들 떡이 생긴다니까, 생명의 운동이 일어난다니까. Si vous suivez la parole du pasteur, des mouvements de la vie vont se créer. 무엇으로 행복합니까? De quoi sommes-nous heureux? 여러분들 잘 보세요. 지금 내 눈앞에 하나님이 이걸 주시는 거예요. Dieu a préparé ceci devant mes yeux. 하나님이 내 눈을 이렇게 열기를 원하고 보여주기를 원하는 거예요. Dieu voudrait ouvrir nos yeux de cette manière-là. 하나님의 위대한 계획. Dieu voudrait nous montrer son grand projet. 여러분들 이게 바로 전도입니다. C'est ça l'évangélisation. 여러분들 진짜 한번 여기에 다 이렇게 마음에 담고 기도 한번 해보세요. Essayez de mettre ceci dans votre cœur et priez. 여러분들 이게 깨달아지고 이 눈이 열리고, 야, 이러면 내가 하나님의 계획 속에 있는 거 아닌가? 이게 확신될 때는요, 진짜 행복합니다. Lorsque nous avons la conviction, lorsque nos yeux s'ouvrent et que nous comprenons que nous sommes dans le projet de Dieu, alors nous sommes dans la vraie joie. 이것만큼 행복이 없다니까요. Il n'y a pas de joie plus importante. 할렐루야, 할렐루야. 하나님 지금 굉장히 축복 속에 인도하고 계십니다. Dieu est en train de nous conduire dans une grande bénédiction. 뭐로 행복합니까? De quoi sommes-nous heureux? 오늘 1부 때 주셨던 말씀처럼 여러분들이요, 이 성취의 주역이 돼야 돼요. Nous devons être
les héros de cet accomplissement de la parole comme nous avons écouté au premier message. 성취되는 말씀 속에 있을 때 행복한 겁니다. Lorsque nous sommes dans la parole qui s'accomplit, nous sommes heureux. 뭐로 행복합니까? Et encore, pourquoi sommes-nous heureux? 임마누엘. Nous sommes heureux d'Emmanuel. 임마누엘 누리는 기도가 될 때 행복한 거예요. Lorsque nous avons la prière de réjouissance d'Emmanuel, nous sommes heureux. 여러분들 이런 사람을 제자라고 하는 겁니다. Et c'est une telle personne qu'on appelle disciple. 여러분들 다 제자입니다. Nous sommes tous disciples. 할렐루야. 70은 제자의 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. C'est l'alliance des 70 disciples. 하나님께서 반드시 인도하실 겁니다. Dieu va absolument nous conduire. 여러분들에게 이 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis de commencer à nouveau une telle bénédiction. 그래가지고 하나님의 계획에 눈치를 좀 이렇게 채시기 바랍니다. Et donc essayez d'ouvrir vos yeux pour le projet de Dieu. 그 하나님이 지금 하시는 게 이렇게 보여져야 되거든요. Il faut être capable de voir ce que Dieu est en train de faire. 하나님은 지금 237 5천 종족 속에서 프랑스 전체를 지금 내다보고 계시는 Dieu 거예요. est en train de regarder toute la France dans le mouvement d'évangélisation. 그리고 des 유럽 237 전체를 내다보고 계시는 거예요. Il est en train de regarder toute l'Europe. 이제 그러려고 하니까 여러분들에게 모든 관심이 있는 거예요. Et pour cela, Dieu a tout son intérêt sur vous. 그래도 이 말을 알아듣는 사람이 여러분밖에 없거든요. Tandis qu'il n'y a que vous qui comprenez cette parole-là. 할렐루야. 하나님 반드시 인도하실 Et 겁니다. Dieu va absolument vous 그래 conduire. 언약을 딱 붙잡으시라고. Donc saisissez l'alliance de Dieu. 그래갖고요 기도부터 시작하시라 이 Et 말이에요. commencez par la prière. 아무것도 염려하지 말고요. Ne vous 기도하시라. inquiétez de rien, mais commencez par la prière. 예, 하나님께서 반드시 응답과 증거들을 주실 Et 겁니다. Dieu va absolument nous permettre les évidences et les réponses. 여러분들 그 축복이 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de commencer à recevoir toutes ces réponses. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 말씀 주시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir donné la parole. 우리를 70인 제자로 불러주시니 감사합니다. Merci de nous avoir appelés comme 70 disciples. 70인 제자로 세워지고 70인 제자 찾는 축복의 여정 속에 있게 역사하여 Que nous 주옵소서. soyons établis comme 70 disciples et être dans ce parcours de la recherche des 70 disciples. 하나님이 원하시는 제자의 축복 속에 있도록 인도하여 주시옵소서. Permets-nous d'être dans la réponse des disciples recherchés par Dieu. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.